ओनियन कलर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि ब्लाउज पीस वर्क ए साड़ी जेंटा एरा मैं पिन्ही जे आंचलडा एंता आसबा साड़ीटा एंता आस पूरा डिजाइनर कलेक्शन भलिया लागु बियाह गरिया लागि आपण माने नै पारबे पूरा सुंदर सुंदर डिजाइन रे ड्रेस भी आसी छी कॉटन साड़ी भी व्यवहार देवार लागि नै पारबे डबल बॉर्डर रे डबल सप्टा देखन सब नुवा नुवा डिजाइन रे डबल बॉर्डर कलर कॉम्बिनेशन आ डिजाइन देखन केते सुंदर लागु छे सप्टा ऊपर पेस्ट डिजाइन रे अछि। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसे छु महालक्ष्मी हैंडलूम के जहा जय मां समले आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज 700 रु नै करी 10000 12000 तक देख आज 700 रु नै करी 12000 तक देखमा आ ड्रेस भी केते पीस देखा ड्रेस माने आसी गई बियाह गरिया लागि नै बियाह गरिया लागि नै पता देखुन हमें फर्स्ट कलेक्शन देखमा इटा 700 रु देखुन 700 टंका रो 700 टंका रे एटा आसीबा इधर कलर ऑप्शन भी सब आसी जाउ छै हां इधर कलर ऑप्शन सब आसीबा बाकी गुटे जुडे पीस खाली देखा होउ छै हां वीडियो बेसी लंबा है जबा नेले एटा देखुन 800 टंका रे आसबा इटा 800 टंका रे हां एटा 800 टंका रे आस इटा 800 टंका रे देखुन 700 800 रु आरंभ ही जाउ छै एटा देखुन इटा गुटे कलेक्शन एटा 1000 टंका रे आसबा एटा देखुन लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया रहसी हां सब 12 हाथ हां 12 हाथ आसबा एटा देखो आंचलडा इटा होची आंचल आ इटा फुल बॉडीटा आसीबा फुल बॉडीटा इटा 1000 टंका रे आसीबा एटा तार कलर ऑप्शन माने आसीबा देखुन इटा जाके जेंटा दरकार हेबा तार फुल फोटो दे दम हां इटा कॉफी कलर गोल्डन कलर सब आसी होची ने के एटा मेरून कलर रे भी आसीबा ना मेरून कलर रे आसी होची 1000 टंका रे 1000 टंका रे आसी तार बाद इटा देखो इटा आसी होला माछो बॉर्डर वाला माछो बॉर्डर एटा देखि आंचल आसो इटा होची आंचलटा एटा ब्लाउज पीस आसीबा देख इतार ब्लाउज पीस टा देखि माने देखो एथि ब्लाउज पीस आसी जाउ छै एटा 1400 टंका रे आसी ए 1400 टंका रे हां आ इतार भी कलर ऑप्शन मिली जायसी ना हां इतार भी कलर ऑप्शन आसीबा आ इतार फुल बॉर्डर भी लगुटी आसी ना के हां फुल बॉर्डर आसीबी एटा देखो तार कलर ऑप्शन रे एटा आसी एटा 1400 रे आसीबा एटा देखो एटा उटे आसी गेला देखो 1800 रे आसबा एटा 1800 टंका रे बॉर्डर वाला बॉर्डर एटा होची आंचल हां आ एटा फुल बॉडी एटा फुल बॉडीटा देखो एटा 1800 टंका रे आसीबा ए मात्र 1800 टंका रे आसी होची ए उटे तार कलर ऑप्शन आसीबा एटा सेम 1800 रो हां 1800 एटा उटे देखो तार कलर ऑप्शन माने आसी जाउची एटा 1800 टंका रे ना देखुन जे एटा बहुत सारा डिजाइन बहुत सारा कलर ऑप्शन रे आसी होची 1800 टंका रे इटा उटे भी 1800 हां एटा भी 1800 टंका रे आसी देखुन इटा भी 1800 टंका रे आसी होची तार बाद देखो इटा धड़ी सप्ता वाला धड़ी सप्ता धड़ी सप्ता रे आसी होची एटा देख रेड कलर रे आसबा एटा होची आंचलटा आ एटा होची फुल बॉडीटा एटा 1800 रे आसबा 1800 टंका रे हां एटा देखुन तार कलर ऑप्शन आसीबा हां एटा कलर ऑप्शन रे आसी होची सेम 1800 रो ना हां सब 1800 रे आसीबा देखुन इटा सब 1800 टंका रे इटा आसी जीवा तार बाद इटा उटे देखमा तले देखा हेतला इटा 1800 रो इटा भी 1800 रे आसी तार बाद देखमा इटा हाफ हाफ रे तार आंचलटा देखि देमा इटा होची आंचलटा एटा 1700 रे आसबा इटा 1700 टंका रे थान साड़ी ना हां थान साड़ी आसी एथिरे ब्लाउज पीस माने ना आस माने के ना एथिरे ब्लाउज पीस ना आसे आज एक्स्ट्रा नेमु कहले मिलीबा इटा सब सेम 1700 रे आसी हां जेंटा ने भी 1700 टंका रे इटा आसी जाउ छै इटा उठे देखो येलो रेड कलर इटा बियाह गरिया लागि पूजा पाठ लागि नै पारबी देखो ग्रीन कलर रे आसे इथिरे सप्ता भी आसी जाउ एटा देखो आंचल आसो एटा होची आंचलटा आ एटा फुल बॉडीटा एटा प्राइस तो एटा 2000 टंका रे आसो 2000 टंका रे एतर कलर ऑप्शन माने आसी देखो ए सेम 2000 रो हां देखो 2000 टंका रे एटा उटे देखो एटा भी 2000 टंका रे सब कलर ऑप्शन रे आसी जाउ छै सप्ता डिजाइन वाला एटा व्यवहार देबाले की बहुत बढ़िया अछि कि निजे यूज करले भी बहुत बढ़िया बा एटा देखो इरे उटे देखो तार बात आसी होला या बॉर्डर वाला डिजाइन रे आसी आ इरे होची आंचलटा आ एटा फुल बॉडीटा इतार प्राइस 1800 रे आसी इरे उटे देखो कंप्यूटर डिजाइन
এটা দেখুন পিঙ্ক কলর এটা দেখুন আঁচলটা দেখো আঁচলটা ডিপ ব্লু এ না হ্যাঁ ডিপ ব্লু রে আসিব এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতার প্রাইসটা এটা 1900 রে আসিব 1900 টঙ্কারে এটা দেখুন তার কলর অপশন মানে আসিবা সেম এটা 1900 টঙ্কা সেম 1900 টঙ্কা মুই দেখুন পিন্ধিছে বি গুटे अलगा कलर लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया रहुଛି শাড়ি रो এটা দেখুন सब 1900 टଙ୍କା रे आसीबा सब 1900 टଙ୍କା रे এটা আসিবला ए देखो येलो कलर रे ब्लैक 1900 टଙ୍କା ना हां एटा देखो येलो रे ग्रीन এটা येलो रे ब्लैक गुटे थिला এটা येलो रे ग्रीन गुटे आसी होছে এটা येलो रे रेड आसबा गुटे देखो तीनटा कलर देखो खाली बॉर्डर डिजाइन ता चेंज होছে आ गुटे एटा मुई ऑरेंज कलर जेना पिन्ही छै एटा ई साड़ी जेंटा एटा मुई पिन्ही छै आंचलडा एंता आसबा साड़ीटा एंता आसबा पूरा लंबा चौड़ा 12 हाथ आसुचे बहुत बढ़िया रहउचे लंबा चौड़ा भी तार बाद এটা ওটা আসিলা দেখুন পটি ডিজাইন উপরে পটি ডিজাইন আর এটা আঁচলটা দেখেন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর প্রাইস কানা রହୁছে 1800 রে আসবে 1800 টঙ্কা রে এটা भी দেখুন তার কলর অপশন রে আসিবা এটার অলগা কলর भी আছে हां कलर ऑप्शन भी এটা আসিবা দেখুন সব এটা 1800 লেখা 1800 রে আসিবা এটা দেখুন দেখুন এটা ওটা আসিবলা সব 1800 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে 1800 টঙ্কা রে আসিবা এটা দেখুন এটা ওটা দেখুন ময়ূর ডিজাইন ব্ল্যাক আছে আই তার হাফ হাফ রে আছে না হাফ রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ওইটা হচ্ছে দেখো ফুল বডিটা এটা 2100 রে আছে 2100 হ্যাঁ আই তার কলর অপশন রে আছে এটা মানে আসিবা দেখুন খালি তলর ডিজাইন টিকে চেঞ্জ হেবা সেম 2100 র হ্যাঁ 2100 কেন্তিরে হাতি দিছি তো কেন্তিরে ময়ূর আসছে না কেন্তিরে হাতি কেন্তিরে ময়ূর এন্তা আছে এটা দেখুন এটা 2100 টঙ্কা রে আপনার মিলি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন তার বাদ আছে খান কালেকশন যেটা কি ইয়ানি বহুত লোক পছন্দ করছেন এটা দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা ফুল বডি আছে এটা ফুল বডিটা দেখুন এটা 1700 রে আছে 1700 টঙ্কা রে এটা দেখুন তার কলর অপশন মানে আসিবা সেম 1700 রে যেটা নেবে 1700 টঙ্কা দেখুন এটা भी নেবে 1700 টঙ্কা রে তার বাদ দেখি দেমা এটা ওটে सब 1700 রে দেখুন কলর খালি অলগা অলগা আছে নেহলো সেম মজি ডিজাইন টিকে চেঞ্জ होइछ सबते ओ आपण माने यदि महालक्ष्मी हैंडलूम के विजिट करबे तो ए टू जेड सब कलेक्शन देखि पारबे एरा ओटे आसी गेला देखुन एरा चेक पैटर्न रे गंगा यमुना ने हां एरा देखो आंचल आ एटा मोठा कलर रे अछि देखो एटा फुल बॉडी आइदा प्राइस टा 1800 आसी 1800 टंका रे एरा तार कलर ऑप्शन माने आसीबे এটা রেড কালার রে আছে ব্ল্যাক আর ওইটা আসি হচ্ছে দেখুন হোয়াইট কালার বহুত লোক তো হোয়াইট কালার উপরে খুঁজুছন এটা আসি গলা দেখুন গুরবার লাগি সেম তার প্রাইস রହୁছে না हां सेम रहुছে এ সব 1800 রে আসিবা সেম 1800 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা দেখুন এটা দেখুন চৌড়া বর্ডার উপরে দেখুন চৌড়া বর্ডার রে আসি যাচ্ছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা দেখলাম এটা প্রাইসটা 1800 রে আসবে 1800 টাকা এটা তার কালার অপশন রে আসিবা সেম 1800 বর্ডার वाला এটা দেখুন আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন 3D প্যাটার্ন উপরে এটা প্রাইস কানা রହୁছে 3100 রে আসবে 3100 হ্যাঁ इधर ब्लाउज पीस में ना आसी ना से ब्लाउज पीस एक्स्ट्रा नेबे बेला मिलेबा आ जेंतरी आसबा कहि दे माने के हां एरा देखो एटा होचे आंचल आ एटा फुल बॉडी आ प्राइस काना रहबा इता 3400 टंका रे एरा ओटे देखो सबटा रे सबटा ऊपर एटा डबल कलर वाला आसी डबल कलर आसीबा देखो एटा आंचलला कितने बड़ आंचल दिछे बहुत सुंदर आंचल दिछे आ एटा फुल बॉडी आसी आइता प्राइस टा এটা 3500 আসবে 3500 টাকা রে মেহেন্দি কালার রে এটা হচ্ছে আঁচল ফুল বডিটা দেখুন এটা ফুল বডি আইতা প্রাইসটা এটা 3100 রে আসবে 3100 টাকা রে আসি যাচ্ছে নেক্সট কালেকশন এটা আসি গলা দেখুন এটা পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন না এটা হচ্ছে আঁচল এটা দেখুন আঁচলটা আর ফুল বডিটা দেখি না আচ্ছা দেখুন বডিটা আইতা প্রাইস কানা রହୁছে 3200 রে আসবে 3200 টাকা এটা ওটা আসি গলা দেখো এটা হচ্ছে পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন
এটা আঁচলটা এটা ফুল বডি আছে আই তার প্রাইসটা 3400 রে আসবে 3400 টঙ্কারে তার বাদ এটা দেখুন এটা হচ্ছে রেড রে গ্রিন র কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা স্বস্তিক রে আছে না আর এটা ফুল বডিটা প্রাইস তা 2800 রে আসবে 2800 টঙ্কারে এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে স্কাই এটা রামা গ্রিন রে ব্লু হ্যাঁ দেখো এটা আঁচল আছে এটা ফুল বডি প্রাইস কানা রয়েছে তা 3100 রে আসবে 3100 হ্যাঁ এটা भी 3100 রে আসবে সেম প্রাইস রয়েছে সেম প্রাইস বাকি ডিজাইন মানে অলগা অলগা আছে টিকে অলগা অলগা আসবে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন 3100 টাকা 3100 আসিওলা দেখুন এটা হচ্ছে গ্রিন রে গ্রিন ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা প্রাইসটা এটা 2800 রে আসবে 2800 হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার বাদ বাটারফ্লাই ডিজাইন দেখুন এটা হচ্ছে येलो रे रेड रो कॉम्बिनेशन আর তার প্রাইস কানা রହୁছে 2700 রে আসবে 2700 দেখুন এটা হলদি করবা লাগি भी मस्त আছে না কেম বিহাঘর রে হ্যাঁ এটা ওটে আসিগলা দেখুন পিঙ্ক আর গ্রিন র কম্বিনেশন রে এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডিটা ফুল বডি আসবে আর তার প্রাইসটা 3000 টাকা রে আসবে 3000 টাকা রে নেক্সট কালেকশন এটা ওটে আসিগলা দেখুন এটা হচ্ছে লাইট কালার উপরে হ্যাঁ লাইট কালার উপরে লাইট রে এটা হচ্ছে মেরুন কালার কম্বিনেশন আর তার প্রাইসটা এটা भी 3000 টাকা রে আসবে 3000 টাকা দেখুন কম কম প্রাইসে তো বহুত সুন্দর সুন্দর ডিজাইন আসছে এটা ওটে আসিগলা দেখি দেমা দেখুন এটা সব বিনা ব্লাউজ পিস वाला ব্লাউজ পিস ইতরে না আছে এক্সট্রা নেবে বলা ফেলে দিবা এক্সট্রা ব্লাউজ পিস কেতে পড়ুছে 100 টাকা 100 টাকা এটা দেখো 3100 রে এটা আছে এটা 3100 এটা উঠে আসিগলা দেখুন সেই চৌড়া বড় ডিজাইন দিয়েছে না আর ওটা আঁচলটা দেখুন এটা আঁচল আছে আর ফুল বডিটা দিকে দেখুন এটা ফুল বডি আছে এটার প্রাইসটা এটা 2800 রে আসবে 2800 এটা ওটা পরভা ডিজাইন সুমতি কালার রে আসিগলা দেখুন আঁচলটা भी সেম হি পরভা ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 2800 রে আসবে 2800 এবে দেখমা থান কালেকশন এটা থান কালেকশন ইতরে ব্লাউজ পিস আসিবা হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডি দেখুন এটার আঁচলটা দেখলে না আঁচল আসবে এটা ফুল বডি এটার প্রাইস কানা হবে 3300 রে আসবে 3300 টাকা এটা উঠে আসিওলা দেখুন এটা भी থান র কালেকশন হ্যাঁ এটা দেখুন কত সুন্দর লাগুছে নয়া নয়া ডিজাইন সব আসিছে না এটা দেখো এটা থান উপরে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর প্রাইস কানা হবে 3500 রে আছে 3500 টাকা ওটা দেখুন এটা পুতলি টেরাকোটা রে এটা তার আঁচলটা ফার্স্ট দেখিলাম দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আর ফুল বডি দেখুন থান কালেকশন রে भी लेटेस्ट पैटर्न আসি যাচ্ছে সব এই তার প্রাইসটা 3800 রে আছে 3800 টাকা এটা ওটি দেখুন আর তার আঁচলটা দিকে দেখি দেন ফার্স্ট দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা রেড কালার রে আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর প্রাইস এটা 4200 রে আছে 4200 টাকা এটা ওটি भी থান কালেকশন দেখুন এটার আঁচলটা পার্পল কালার রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আছে এবং পার্পল রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন সঙ্গে আঁচল বহুত সুন্দর ডিজাইন আছে এই সবুতিরে ব্লাউজ পিস আসিবা এই থান রে সব ব্লাউজ পিস আসিবা এই তার প্রাইসটা 3200 রে আছে 3200 টাকা এটা ওটা আসিলা রামা গ্রিন রে রেড র কম্বিনেশন হ্যাঁ এটা 4000 টাকা রে আসিবা 4000 টাকা রে তার বাদ দেখি না এটা দেখুন এটা বর্ডার वाला আছে এটা আগু থান রে भी আসে না হ্যাঁ থান রে আসুতলা হাদে বর্ডার ডিজাইন রে আসুছে এটা দেখনা এটা আঁচলটা এটা আর ওইটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর প্রাইস কানা রে হবে 5000 টাকা রে আছে 5000 টাকা রে তার বাদ দেখি তুমি এটা উড়ে কালেকশন দেখুন এটা আসি যাইছে বর্ডার वाला ডিজাইন রে এটা সব ব্লাউজ পিস वाला কে হ্যাঁ এই সবুতিরে ব্লাউজ পিস আসিবা এবে যাহা দেখো ব্লাউজ পিস হ্যাঁ এটার প্রাইস কানা রହୁছে 4200 রে আছে 4200 টাকা রে তার বাদ দেখুন সবটা ডিজাইন উপরে উঠে আসিলা আর এবে তো আমার ভিডিও ইনস্টা রে আর ফেসবুক রে भी আসি গলা না
आउ आपण माने हमको यूट्यूब रे जते सपोर्ट करिछन एंता फेसबुक रे इंस्टा रे भी टिके फॉलो करू एटा उटे आसी गला देखो इता प्राइस टा এটা 4200 रे 4200 टंका रे एटा उटे बॉर्डर वाला डिजाइन रे अछि देखो आइता आंचल टा इटा फ्लावर डिजाइन रे अछि आइटा होछि এটা फुल बॉडी टा एता प्राइस टा এটা 4800 रे 4800 टंका रे एटा उटे देखमा एटा होछि आंचल टा आउ फुल बॉडी टा टिके देखमा पेरे पेरे डिजाइन रे अछि पेरे पेरे डिजाइन रे अछि एता प्राइस टा 5000 टका रे आसीबा 5000 टंका रे आसी जाउछे एटा उटे देखन डबल बॉर्डर रे पाट धड़ी अछि डबल बॉर्डर पाट धड़ी एटा होछि आंचल आउ फुल बॉडी टा टिके देखमा एटा आसीबा फुल बॉडी एटा 5300 रे आसी 5300 रे हां देखुन डबल बॉर्डर भी कम कम प्राइस रे आसी जाउछे एटा उटे देखुन सफ्टा डिजाइन ऊपर सफ्टा डिजाइन एटा ताजमहल डिजाइन भी आसुचे नै इतरे पट्टी डिजाइन रे अछि एटा होछि आंचल टा आइटा आसो फुल बॉडी टा एटा होछि फुल बॉडी टा एता प्राइस टा 6000 टका रे आसी 6000 टंका रे एटा उटे 3D पैटर्न ऊपर आसी गेला 3D पैटर्न रे आइता आंचल टा देखमा आउ फुल बॉडी टा टिके देखिना म एटा आसो फुल बॉडी आइता प्राइस काना रहबा 5000 टका रे आसबा 5000 टंका रे तार बाद इटा सफ्टा डिजाइन ऊपर आसी गेला देखम घर डिजाइन सफ्टा डिजाइन अछि इटा होछि आंचल आउ फुल बॉडी टा टिके देखमा एटा फुल बॉडी आसी आइता प्राइस टा 4700 रे आसी 4700 टंका या उटे 3D पैटर्न ऊपर 3D पैटर्न इटा आसी स्टैंडर्ड बॉर्डर डिजाइन मितल अछि स्टैंडर्ड बॉर्डर डिजाइन अछि या देख आंचल आसबा आउ फुल बॉडी टा देखो एटा फुल बॉडी टा एटा प्राइस एटा 5500 रे आसी 5500 टंका रे रे उटे डबल बॉर्डर रे सफ्टा अछि आ पेरे पेरे डिजाइन देखो एटा होछि आंचल टा भी बढ़िया डिजाइन रे देखो केते बड़ आंचल भी देछि आउ फुल बॉडी टा देखते माने एटा फुल बॉडी अछि एटा प्राइस काना रहउछि 6000 टका रे आसी केते 6000 टका रे 6000 टंका रे हां एटा उटे धड़ी सफ्टा आसी डबल बॉर्डर रे डबल सफ्टा देखन शाइनिंग कलर एटा होछि आंचल टा आउ फुल बॉडी टा टिके देखमा फुल बॉडी आसो आइता प्राइस काना रहबा 6500 अछि 6500 टंका हां देखन 6500 टंका रे अपन 500 रे आसी नेक्स्ट कलेक्शन पेरे पेरे ऊपर पेरे पेरे डिजाइन रे नर्तकी अछि आ डबल बॉर्डर ना डबल बॉर्डर आ इटा 3D पैटर्न गुटे अछि नर्तकी पैटर्न गुटे अछि एटा देखना आंचल टा 3D पैटर्न रे अछि आ इतार प्राइस काना रहउछि एटा 6200 रे आसी 6200 टंका रे इटा उटे सफ्टा डिजाइन देखुन जहा के सफ्टा डिजाइन पसंद इटा उटे आपण माने नै पारबे बहुत सुंदर डिजाइन रे अछि सफ्टा ऊपर इटा होछि आंचल आउ फुल बॉडी टा टिके देखो एटा फुल बॉडी आसी आ प्राइस काना अछि 5000 टका रे आसी 5000 टंका रे एतार कलर ऑप्शन रे आसीबा एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछि से सेम सफ्टा डिजाइन रे हां सफ्टा डिजाइन सेम प्राइस रहउछि सेम प्राइस नेक्स्ट कलेक्शन देखो इडा उटे कितने सुंदर डिजाइन रे अछि देखो यूनिक पैटर्न यूनिक डिजाइन रे आसी छै इडा होछि आंचल टा आ इडा होछि फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा 6200 रे आसी 6200 टंका इडा उटे इडा भी पेरे पेरे डिजाइन बाकी इडा स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर अछि आइता फर्स्ट आंचल टा देखते मारे एटा तर आंचल टा आ इडा फुल बॉडी टा प्राइस काना रहउछि त एटा 6000 टका रे आसी 6000 टंका रे आसी जाउछि इडा उटे आसी गेला डबल बॉर्डर रे आसी जाउछि इडा फुल बॉर्डर रे अछि न फुल बॉर्डर रे प्राइस एटा 5000 टका रे आसी 5000 टंका रे इडा उटे देखो डबल बॉर्डर रो इटा उटे कलेक्शन आसी छै इटा अछि फ्लावर डिजाइन ऊपर एटा भी 5000 टका रे आसी सेम 5000 हां ये सब 5000 टंका कलेक्शन देखो 5000 टंका रे इडा उटे आसी गला डबल बॉर्डर माछो बॉर्डर रे माछो धड़ी एटा 6200 6000 टका रे आसी एटा 6000 टका 6000 रे इडा उटे देखो
सब नुआ नुआ डिजाइन रे डबल बॉर्डर भी आसी 6000 टका रे आसीबा 6000 टंका रे देखुन एटा अछि छतर डिजाइन रे एटा 3D पैटर्न रे अछि एटा सब 6000 कलेक्शन 6000 टका रे एटा सब आसीबा देखो माछा बॉर्डर 6000 टंका रे आसी जाउचे एटा गोटे आसीला देखो सब 6000 हां जेना नेबे 6000 टंका सब 6000 टका रे आसी एटा सब 6000 टंका देखो कलेक्शन खाली देखु थाउ ना जी कितनी सुंदर सुंदर कलेक्शन आइसी देखो आउ वीडियोटा भल लागुला हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब कर नेबे इरा उटे आसी वाला देखो पिंक रे रेड रो कॉम्बिनेशन देखो दुल्हन कलेक्शन भलिया लागुचे एटा फुल बॉडी आसबा इता प्राइस टा 8200 रे 8200 टंका इरा उटे देखो ओनियन कलर रे ना हां ओनियन कलर रे स्टैंडर्ड इटा ओनियन कलर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि ब्लाउज पीस वर्क अछि ब्लाउज पीस एटा देखो इटा होछि आंचल डाटा देखो आउ इटा होछि फुल बॉडी टा आइ तार प्राइस काना रहबा एटा 8000 टका रे आसबा 8000 टका रे इटा होटे इटा कलर ऑप्शन आसीबा रामा ग्रीन कॉपी सेटा तला ओनियन कलर रेड कलर रे हां एटा आंचल है ब्लाउज पीस एटा भी वर्क आसबा इटा भी वर्क आसी जाउछे आउ प्राइस काना रहउछे 8000 टका रे आसबा इधर प्राइस काना रहउछे 8000 टका रे आसीबा 8000 टका रे आसी जाउछे ओटे देखो 8 बॉर्डर रे आसी वाला 8 बॉर्डर तले 3 बॉर्डर ऊपर 3 बॉर्डर मझी 2 बॉर्डर रे एटा देखो 7000 टका रे एटा आसबा 7000 टका रे 7000 टका रे नेक्स्ट कलेक्शन देखि एटा तार कलर ऑप्शन माने आसीबा देखो इ सब सेम प्राइस रहउछे हां सेम प्राइस 7000 टका रे एटा माने तार कलर ऑप्शन माने देखो 7000 टका रे एटा कलर ऑप्शन माने आसी जाउछे एटा ओटे देखो सिंगल बॉर्डर सिंगल बॉर्डर माछो बॉर्डर आ एटा गोटे देखुन बेस्ट डिजाइन टी अछि एटा आ देखो आ चलला आ फुल बॉडी टा दिखे एटा कलर कॉम्बिनेशन आ डिजाइन देखुन कितनी सुंदर लागुचे आइता प्राइस 6800 रे 6800 रे तार बाद डबल सफ्टा रे देखुन आपण माने सिंगल सफ्टा देखिथिबे एटा डबल सफ्टा ऊपर आसी वाला आ देखो आ एटा होचे आंचल डाटा आउ फुल बॉडी टा दिखे देखमा देखो फुल बॉडी आसी आइता प्राइस काना रहबा हरा 7800 रे आसी 7800 टंका रे इटा ओटे आसी वाला इटा ट्रिपल सफ्टा अछि ने ट्रिपल सफ्टा एटा देखो 8000 टका रे आसीबा एटा 8000 टंका रे आ जे फुल फोटो मांगबे आंचल सहित मिली जबा ने के फोटोटा फुल फोटो मिली इटा ओटे डबल सफ्टा ऊपर आसी वाला इटा होछि देखो आंचल आ इटा होछि फुल बॉडी टा आइता प्राइस काना रहबा एटा 8000 टका रे आसीबा 8000 टंका रे आसी जाउछे इटा ओटे देखुन इटा भी ट्रिपल सफ्टा रे आसी जाउछे आंचल टा टिके देखिले माने कोन इटा होछि आंचल टा आउ इटा होछि फुल बॉडी टा प्राइस ता एटा 7200 रे आसीबा 7200 टंका रे एटा जेंटा देखा हेतिला थंबनेल रो साड़ी देखुन पूरा डिजाइनर कलेक्शन भलिया लागुचे आउ एंता तो देखुन कितने सारा कलेक्शन अछि इटा उटे तो बहुत बढ़िया लागबा आ इटा होछि फुल बॉडी टा आइता प्राइस टा 12000 टका 12000 टका रे इटा मिली जिबा एटा ड्रेस केते पीस देखे दमा इटा ड्रेस पीस भी आसी छि बिहावरिया लागि ड्रेस भी आसी छै एटा देखो इटा प्राइस काना रहउछ 1200 टका रे आसीबा ए सब 1200 हां जेंडा नेले कि अलग अलग अछि प्राइस नहीं जेंडा नेबे 1200 टका रे देखो ड्रेस पीस रो भी कितनी सुंदर सुंदर कलेक्शन 1200 टका रे एटा माने सब आसी इटा सब सफ्टा डिजाइन ऊपर ने सफ्टा डिजाइन पेज अछि सफ्टा ऊपर पेज डिजाइन रे अछि सब 1200 टका रे आसी एटा ओरे देखो रामा ग्रीन ब्लू एटा भी 1200 टका रे आसी देखो बिहावरिया लागि आपण माने नै पारबे पूरा सुंदर सुंदर डिजाइन रे ड्रेस भी आसी छिटा गाउन माने एटा देखो सब 1200 टका रे आसी 1200 टका रे देखो बहुत सारा गाउन भी आसी छै आपण माने यदि महालक्ष्मी ऑनलाइन के विजिट करबे तो सब कलेक्शन देखि पारबे गामछा भी मिले जीबा कॉटन साड़ी भी व्यवहार देवार लगी नै पारबे हां धोती गामछा सब मिलु छै जुड़ा भी अच्छे जुड़ा भी आसी हो छै आ जुड़ा केते रु स्टार्ट हो छै जुड़ा हाथ बुना जेंटा 1000 टका रु स्टार्टिंग हो छै आ इनो देखुन एंता तो इनो बहुत सारा कलेक्शन अछि गोदा गोदा कलेक्शन आ इटा भी देखुन बहुत सारा आउ अछि सब देखा नहीं जेंटा
पठाबे स्क्रीनशॉट तार फुल फोटो दे देमा हां आउ भी जति ड्रेस पीस रो फोटो मांगबे मिली जबे नै के मिली जीवा देखुन बहुत सारा कलेक्शन अछि आपण माने थोड़ी खाली महालक्ष्मी हैंडलूम के विजिट करू इनु आपण को बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे मिली जिबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो रे पसंद आसला बेले हमर वीडियो के लाइक करू शेयर करू आ हमर चैनल के सब्सक्राइब करू।